Good morning mga idol. Ang plano is uphill run. Uphill run going to Mag-Aso, Dawin, Negros, Rizal. So, plano is kuhan lang. Mabot ng 12 kilometers uphill. So, 6 saka, 6 down. Among sabot kaya alas 4 vidya. Kasugod may alas 5. Nakamatag balik. Pasaka ni vidyaw. Di vidyaw. Diri usa. Kasura. 6. Ikas balay. 6 up. Then 6 down. Paingon sa proper Dawin. Parang kakaulog puto. Good morning! 6K. Abot na dito. Mia Dam. Magsaysay Dawin. Iskuha sa hangin mga idolo. Napaka-fresh. Dol. Fresh pa dol. Oh, ang bulan wa pa katugdon. Pero kami wa na nang mata na. No, absa na mong bulan oh. Trail run mong pod. Winston, bantay na daan ba? Oh, trail run pero easy run rang kasada. Di la ta atong kalasangan kay mga wala man ato. Oh, ka trail run pug ahat pod. May gani kay ibuis ila kong gamit. Char! Winston Badog, takit sa aton. Oh, trail run po. Oh. Yati. Yaan mo ko ni mo dol. Puto man. After man, nag-iulit na pala yung 20 kilometers siya. Ako di city pa. aray ko. Alright. Nakadagan ako og 18 kilometers uphill dayong flat dayon. Ato ning sulayag dugang og 3 kilometers nga marathon pace. Let's go. Alright. Done with my workout. Last 3 kilometers arano. Ako isulyag marathon pace 450. Lontoy good. So napa ko yung mga 2 kapin. 2.5 kilometers going home. Ako na lang yung jog walk. Woo! Let's go. Good morning. Trabaho na pa shop. Kapuya. Let's go. Be fit, be happy. God bless. Bye-bye. Fresh milk.